Oramos. 祈りましょう。 Padre, gracias porque podemos estar en este lugar para alabar tu nombre, Señor. 愛する天の父なる神様、この場所であなたの皆を賛美するために集わせてくださったことを感謝いたします。 Y haga calor, haga frío, nos vaya bien o nos vaya mal, Señor, nosotros estamos aquí solamente para alabar tu nombre. 暑くても寒くても元気でもそうでなくてもあなたを賛美するためだけに私たちはここに来ました。 Porque reconocemos, Señor, que solo tú eres digno de toda adoración y todo reconocimiento. あなただけがすべての栄光、すべての賛美に値するものであるということを私たちは理解しているからです。 Señor, queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. どうか御言葉を通してあなたの声を聞かせてください。 Te pedimos, Espíritu Santo, que la apliques a cada una de nuestras vidas. 聖霊様、どうか私たちの人生に実行させてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. 今日の聖書箇所はルカによる福音書6章12節と13節、Hasta el 13, 12 y 13. 12章と6章12節と13節にあります。 Sí, hoy vamos a meditar en esos dos versículos nada más, pero vamos a leer juntos el versículo 12 hasta el 15. 今日はこの12と13節だけに注目しますが、12から15節まで読みたいと思います。 En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón hijo de Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. この頃イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名を与えになった。すなわちペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンドレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ、このユダが裏切り者となったのである。Cada vez que un entrenador elige a los miembros de su equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, o cada vez que un presidente elige a su nuevo gabinete de ministros, siempre procura elegir entre lo mejor de lo mejor. コーチや監督がどんなスポーツチームのメンバーを選ぶとき、あるいは新大統領が閣僚を選ぶとき、いつも最高の人選をしようとしています。 Y para estos casos siempre se elige gente brillante, gente capacitada, hábil y que sean capaces de asegurar el éxito del equipo. そしてそういうときは聡明で能力があり、熟練していて確実に成功を収めることができる人たちを選びます。 Y a nadie se le ocurriría de nosotros elegir un equipo que lo lleve a la derrota. 誰もが敗北につながるようなチームを選ぶ者はいません。 Sin embargo, cuando nosotros observamos los 12 discípulos que el Señor eligió como parte de su equipo, sucedió todo lo contrario. しかし、イエス様が選んだ12人の人を見ると、その真逆が起きました。 Ellos eran gente que no era nada especial. 彼らは全く特別な人たちではなかったのです。 Y era de lo más común y corriente que había en Galilea. そしてガリラヤにいる最も普通の人でした。平凡な人々でした。 Y pareciera que el Señor eligió al equipo, al peor equipo que podía elegirse en ese momento. そして、パッと見イエス様は、一番ダメなチームを選びになったと、思えるのです。 Y no solo eso, sino que ellos juntos parecían que aseguraban el fracaso del ministerio. それだけではなく、彼らは一緒になってミニストリーの失敗を確実に
するような、ように見えたのです。 Y había razones para esto, y era que ellos siempre estaban peleando por quién sería el más importante. それには理由があります。なぜなら彼らはいつも誰が一番重要だったかを争っていたからです。 Ellos eran torpes para entender, vez tras vez no entendían lo que Jesús les decía. 彼らは理解をすることはできなかったのです。イエス様の言葉を理解することはできなかったのです。 Eran orgullosos y eran egoístas, pensaban en sí mismos nada más. プライドが高くエゴイストであって自分たちのことしか考えていなかったのです。 Eran inconstantes, hoy decían sí, sí, Señor, y mañana decían no, no, no. 常に、変わるもので、今日ははいと言って明日はノーと言いました。 Les faltaba fe, había tantas cosas que el Señor les daba para hacer, pero no podían lograrlas porque les faltaba fe. 彼らには信仰が足りなかったのです。イエス様は彼らに何でもできる力を与えになったのですが、信じることはできないので、それができなかったです。いつも失敗していたのです。 Y como una característica principal eran sumamente débiles. そして最も強い、特徴は彼らは弱かったのです。 Y viendo estas cosas me sorprendí de lo parecidos que eran a nosotros. そしてこれらのもののことを見ていると、私たちにすごく似ているなと、驚きます。 Así que en esta serie del libro de Lucas vamos a detenernos varias semanas en este pasaje que habla acerca de los discípulos de Jesús. ですので今日からは数週間の間、主が選ばれた12の弟子たちについて学びたいと思います。 Vamos a estudiar acerca de los discípulos que el Señor eligió y cómo el Señor trató con ellos. 彼らはイエス様が選ばれたその弟子たちと彼らにどうやって働きかけたのかを、見ていきたいと思います。 El versículo 12 comienza diciendo, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 12節はこう書いてあります。この頃イエスは祈るため山へ行き、夜を徹して神に祈られた。 Se refiere esto al momento en que todo esto estaba sucediendo. これはすべてが起こった時のことを指しているのです。 Normalmente nosotros tenemos la idea de que Jesús eligió a sus 12 discípulos y después pasó 3 años y medio enseñándoles solo a ellos. 普通は私たちはイエス様が12人を選び、十字架にかかるまでの3年と、半年の間、彼らと共に過ごしたと考えます。 Pero si miramos bien en los evangelios, es justo a la mitad del ministerio del Señor Jesús que el Señor elige a los 12. しかし、福音をよく見てみますと、主が人たちを選ばれたのは、主の宣教の途中であったのです。ちょうど真ん中の辺で選ばれたのです。 Quiere decir que el Señor eligió a los discípulos y les quedaba más o menos 1 año y 8 meses para dedicarle a ellos. つまり、イエス様は12人を選ばれた後に、イエス様が彼らと共にいられる時間は1年と8ヶ月ぐらいだけでした。 Este es el curso más acelerado de ministerio que he visto en mi vida. 私が今まで見た中で一番、短いそういう、宣教師のための、コースです。 Porque en ese poquito tiempo Jesús tenía que darles todo lo que Él había venido a traerles y enseñarles y después dejarlos a ellos de responsables para divulgarlo por todo el mundo. なぜならこの短い時間でイエス様は彼らに必要なものを与え、必要なものを教え、そしてあとは彼らに全ての責任を置いて、やるべきことを任せるしかなかったからです。 Y si ellos fallaban, no había un plan B. そして彼らが失敗していれば、プラン B はありませんでした。 Y en este momento, si miramos en los evangelios, en lo que estudiamos hasta aquí en el libro de Lucas, vamos a ver que el odio de los religiosos hacia Jesús iba en aumento cada día. そして御言葉を見ていますと、イエス様に対する宗教者たちの憎しみは募るばかりでした。 Así que Jesús sabía que pronto él iba a tener que ir a la cruz y le quedaba poco tiempo, por eso es que él necesitaba formar gente para que continúe la tarea que él había comenzado. そしてイエス様は自分には時間が、あまりなかったということを理解し、その間に必要な、人たち人材を育てて、そして、ご自分が始めた仕事を
続けるための人々を訓練する必要があることを知っていたのです。Así que para esta altura había una multitud de gente que seguía a Jesús a causa de sus milagros. この頃にはイエス様に従う群衆が多かったのです。 De esa multitud que seguía a Jesús, muchos eran curiosos. その中には好奇心だけで、ついていくものもありました。 Otros esperaban recibir algo de Jesús. あるものは何かを得ようとして、ついていきました。 Pero dentro de esa multitud había discípulos. しかしその中で、イエス様に従う弟子たちもいたのです。 Los discípulos eran seguidores de Jesús, los que querían aprender. この弟子たちはイエス様についていき学びたいと思う人たちでした。 Y de ese grupo de muchos discípulos que había allí, Jesús separa a 12 para darles la tarea de predicar el Evangelio. そしてその中の弟子たちの中で12人を選び、福音を述べ伝える任務を与えたのです。 Y acá podemos aprender una cosa, y es que se ve un proceso en la vida de estos hombres. そしてここで私たちは見ることができるのが、彼らの人生にある過程があったのです。 Estos 12 al principio eran parte de la multitud que seguía a Jesús. この12人は最初はただ、ついていくだけの人たちの、中でした。 Pero mientras escuchaban sus enseñanzas, fueron atraídos hacia Jesús y empezaron a seguirle. しかしイエス様を知るにつれ、彼らはイエスに従う者、イエス様の弟子となったのです。 Ellos se hicieron discípulos, seguidores de Jesús. イエス様についていく者、従う者となったのです。 Y más tarde el Señor, mirando sus corazones, los eligió para un compromiso mayor de servirle predicando su palabra. そしてその後、イエス様は彼らの心を見て、御言葉を述べ伝えることで、主に仕えるというより大きな約束のために彼らを選ばれたのです。 Y lo importante aquí es que Jesús mismo los llamó, Jesús mismo los capacitó y Jesús mismo los usó. そしてここで大切なことは、イエス自身が彼らを呼び、彼らを訓練し、彼らを用いられたのです。 Y se aseguró de elegir tales personas que cuando vinieran los resultados, nadie pudiera decir que fue por ellos. そして結果が出たとき、誰もが自分の能力だけであるということを言えないように、その12人を選ばれたのです。 Y esa es una característica de la manera en que Dios obra cuando quiere usar a alguien. それが神様が誰かを用いたいと思ったときに、その選ばれる特徴の一つなんです。 Nunca elige por las capacidades o la fortaleza de cada uno. その人の能力や力によって選ばれるわけではないのです。 Es interesante que muchas veces en la iglesia también sucede igual. 教会の中でも同じことが起こるのです。 Hay veces que hay personas que vienen a la iglesia y son parte de la multitud. ある人は、教会に来て群衆の中の一人となるのです。 Hoy están y mañana no están. 今日はいて、明日はまた次の週はいなくなるのです。 Pero también hay personas que empiezan a sentirse atraídas por Jesús y quieren aprender de Él. しかし中にはイエス様についてもっと知りたいと思って、惹かれることがあって続ける人もいます。 Y cada una de esas personas el Señor llama para servirle en algún área. そしてその人たちを一人一人イエス様はどこかで使えるように呼びかけるのです。 Mientras estaba preparando esto, me venía a la mente la cara de Henry. この、御言葉この、説教を準備しているときに、ヘンリー兄弟の顔が浮かびました。 Al principio él se sentaba allí cerquita de la puerta y solo miraba. 最初はドアの近くに座ってただ見てるだけでした。 Pasó el tiempo y empezó a conocer más a Jesús y empezó a hacerse un seguidor. 時が経つにつれてイエス様のことを知ってイエス様についていく人となりました。 Y luego empezó a tocar la guitarra en las alabanzas. そして、その後に、賛美チームの方で、ギターを弾くようになりました。 Y últimamente lo vemos liderando ahí el grupo del desayuno de los varones sirviendo al Señor. そして最近は男性たちのグループのリーダーとなっています。 Y siempre hay esa transición de ser parte de los que miran a ser parte de los que hacen. いつもこういう、流れが、生じます。最初は見るだけでやってその後従っていく人となるのです。 Pero eso es un llamado para todos cristianos. しかしそれは全てのクリスチャンのための、
呼びかけなんです。 Ahora, ¿qué tipo de personas Jesús eligió? Jesús eligió gente común y corriente. ではイエス様はどんな人たちを選ばれたのでしょうか。 Los 12 discípulos, ninguno era de la élite religiosa de Israel. この12人の中では、イスラエルの宗教的なエリートの中にはいませんでした。 Ninguno de ellos tenía una capacitación especial en la Biblia, en teología. 彼らは特別な勉強をした者も、聖書について勉強した者はいませんでした。 No los eligió por sus capacidades. 自分の能力、彼らの能力によって選ばれたわけではないのです。 Buscó entre lo más ignorante de la época 当時の最も無知な人たちの中から探されたのです。 y lo hizo para dar a conocer su poder. それをご自分の力を知らせるために。 Y eso es lo que Dios hace también en nuestras vidas. 神様は私たちの人生にも同じことをするのです。 Nos elige, 私たちを選び、 trabaja en nosotros 私たちのうちに働きかけ、 y nos capacita para servirles. そして神に仕えるために、私たちを訓練してくださるのです。 No se necesita nada especial. 他に特別なものは何もないのです。 Y estos 12 son un ejemplo de eso. この12人がその一つの例です。 Primera de Corintios 1, 26 al 29 habla del tipo de personas que Dios elige. コリント人の第一の手紙1章26から29節には、神様がどのような人たちを選ぶのかを書いてあります。 Primera de Corintios 1, 26 al 29 es un pasaje que me encanta y dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはない。身分の高いものも多くはない。それなのに、神は知者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち、なきに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。Y la razón por la que el Señor eligió gente común y hasta bruta, y nada especial como estos 12, fue para que la gloria y el reconocimiento sean solo para Él. 主がこの12人のような無骨で目立たない人たちを選ばれた理由は、栄光と評価を主だけに与えるためでした。 Pero el diablo muchas veces trata de hacernos creer en una mentira. しかし悪魔は私たちに、いつも嘘をついてくるのです。 Por ejemplo, nos dice cosas como: tú no eres lo suficientemente bueno como para que Dios te use. このようなことを言います。神に使われるにはあなたはまだ十分じゃない、不十分だと。 Tú tienes todavía muchos defectos que arreglar en tu vida antes de poder servir o ser de bendición a otros. 人に使えるためには、人を祝福するためには、あなたの人生には直すべき欠点は多すぎる。 O tú no sabes todavía lo suficiente como para compartir a otros de Jesús. あるいはあなたはイエス様について分かち合うのに十分な知識がない。 ¿Oyeron alguna vez voces así? このような声を聞いたことありませんか？ Pero fíjense, por ejemplo, en Marcos 5:19, aquel hombre a que Jesús acababa de sanar, Jesús le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. しかし、マルコによる福音書5章19節には、イエス様が癒されたばかり人のことを、人にこのように言われました。家に帰って、主があなたにどんなに偉大なことをしてくださり、あなたを憐れんでくださったかを家族に話しなさいと。 Este hombre acababa de ser sanado y no había hecho ningún curso de Biblia. この人は癒されたばかりで、聖書の講座を受けたわけではなかったのです。 Pero era suficiente con ir a su casa y contarle a alguien lo que Jesús había hecho por él. しかし、
イエス様が彼のためにしてくださったことを誰かに伝えるだけで十分でした。¿Ha hecho el Señor algo contigo? あなたに対して神様が主は何かしてくださったことはありますか？ ¿Te ha demostrado su misericordia? あなたにその憐れみを示されたことはありますか？ Vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. 自分のもののもとに戻って、主がどれだけ素晴らしいこと、偉大なことをしてくださったかを話しなさい。En segundo lugar, dice aquí que Jesús pasó la noche orando a Dios. 第二に、イエス様は夜を徹して祈られたと書いてあります。Lucas nos muestra una y otra vez a Jesús apartándose para orar. ルカは何度もイエス様が祈っている姿を描いているのです。Él iba a lugares solitarios para estar a solas con el Padre y era una rutina que él tenía. 孤独で静かな、場所に行き、父と二人きりになるために、移動して祈っていたのです。それが彼の日課でした。Y los discípulos sabían esto al punto de que Judas, cuando lo entrega a Jesús, sabía que Jesús había ido a orar y el lugar donde él estaba. これは弟子たちもそれを知っていて、ユダがイエス様を渡した夜にどこにいるのかを知っていたのです。Ahora, si nosotros observamos bien en los evangelios, nos damos cuenta que conforme la presión aumentaba sobre Jesús, las actividades eran mayores, más personas le seguían, más trabajo él tenía, y cuanto más ocupado él estaba, más oraba. そしてよく見ると、イエスへのプレッシャーが増すにつれて、従う人が増えれば増えるほど、しなければならない仕事が増えれば増えるほど、イエスは祈るようになったのです。 Y esto es un desafío para nosotros porque muchas veces nosotros hacemos exactamente al revés. そしてこれは私たちに対する、挑戦です。なぜなら私たちは、いつも逆のことをするからです。 Si cuanto más ocupados estamos, tendemos a orar menos. 忙しくなればなるほど私たちは祈らなくなるのです。 Sin embargo, Jesús no era así. しかしイエス様はそうではなかったのです。 Y el secreto de su poder estaba en su dependencia del Padre y en su tiempo con Él. そしてイエス様の力の秘密は父との、依存と父との時間だったのです。 Así que cada vez que Jesús tenía que tomar decisiones importantes o la gente quería hacerlo rey o empujarlo a hacer lo que él no quería según su voluntad, él se apartaba y oraba. イエス様が重要な決断を下さなければいけないとき、あるいは人々がイエス様を王とし自分たちの意のままにどちらか一方に押しやろうとしたとき、イエス様はいつも身を引いて祈られたのです。 El versículo 12 dice que pasó la noche orando a Dios antes de escoger a los 12. 12節には12人を選ぶ前に神に祈って夜を明かしたと書いてあります。 Y llama la atención esto porque a veces escuchamos decir a la gente, me pasé la noche pensando porque no sabía qué hacer. これは印象的なんですが、なぜなら私たちは人々はいつもこういうのは聞いたことがあります。 Me pasé la noche preocupándome, no pude dormir. 一晩中考えてどうしたらいいか分からなくて寝れなかったと。一晩中心配して寝れなかった。 Pero pocas veces escuchamos a alguien decir, me pasé la noche orando por esto. でも祈りながら夜を過ごしたという話はあまり聞いたことないです。 Y eso fue justamente lo que Jesús hizo. それこそイエス様がなさったことなんです。 El versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. そして13節には書いてあります。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名を与えになった。 No dice la hora a la que Jesús fue al monte a orar, pero dice que estuvo orando hasta que fue de día. イエス様が何時に山に行って祈ったかは書かれていませんが、日が昇るまで祈ったと書いてあります。 Para un judío en esta época el día terminaba a las 5 de la tarde. 当時のユダヤ人には、1日は夕方5時に終わりました。 Eso quiere decir que Jesús pasó más de 10 o tal vez 12 horas orando. ということは、イエス様は10時間または12時間以上も祈ったことになります。 Ahora, ¿por qué habrá orado Jesús? では、何のために、について祈ったのでしょうか。 ¿Será que habrá orado para pedir a quién tiene que elegir? 誰を選べばいいのかについて祈ったのでしょうか。 Personalmente pienso que no, porque Él es Dios encarnado y Él sabía exactamente a quién iba a llamar. 個人的にはイエス様はもう神様であり、誰を選ぶかは知っていたから、
そうではないと考えています。 Pero sin duda su oración fue de interceder por cada uno de estos 12 hombres. しかし間違いなくイエス様の祈りはこの12人のそれぞれのために、取りなされたということです。 Y eso incluía a Judas, que lo iba a traicionar. イエス様を裏切るユダについても、もうそこの中に含まれています。 Y yo pienso que la razón por la que se pasó tantas horas orando por ellos es porque ellos realmente lo necesitaban. そして何時間も何時間も彼らのために祈っていた理由は彼らはそれが必要だったからです。 Y él también necesitaba una gracia especial del Padre, porque él habrá pensado, Señor, ¿qué trabajo me espera con estos? なぜなら、もうこの12人のに働きかけなければいけないので、大きな仕事であるからこそ神様の助けが必要であるということを知っていたからです。 Él sabía que la tarea de formar a esa gente no iba a ser fácil. 彼らを、訓練する、彼らを育てる、その仕事は簡単なものではなかったことを知っています。 Sabía que el infierno mismo se iba a oponer 地獄からの攻撃が絶対あると分かっていたのです。 y para eso buscó a Dios en oración. だからこそイエス様、神様を祈りによって、を通して求めたのです。 Y siempre que tú quieras hacer algo para el Señor, el infierno se va a oponer. そしてあなたがもし神様のために何かをやろうとしたら、地獄は必ず反撃をするのです。 Y necesitas doblar tus rodillas en oración y buscar la presencia de Dios. そしてそんな時こそあなたは膝を掲げて、主を求める必要があるのです。 Nosotros necesitamos buscar más y más en oración al Señor. 私たちはもっともっと祈りを通して主を求めるべきなのです。 Jesús dice aquí que los llamo apóstoles. La palabra apóstoles que usa aquí quiere decir mensajero. ここで使徒と、名付けられたのです。ルカがここで使っているこの使徒という言葉は、メッセンジャー、メッセージを権威を持って伝えるものという意味があります。 Son personas que transmiten un mensaje pero lo entregan con autoridad. これはメッセージを人に伝えて、権威を持って力を持って伝える人たちです。 Jesús iba a morir en la cruz y resucitar el tercer día y estas personas eran los que iban a llevar ese mensaje a todo el mundo. イエス様は十字架の上で死なれ、3日目によみがえられることになっていたので、彼らこの12人が、救いの福音を全世界に知らせるという、仕事があったのです。任務があったのです。 Como vamos a ver más adelante, la próxima vez, hubo muchos momentos en que esta misión parecía que iba a fracasar. 後ほど、これは見ることになると思いますが、彼が失敗したようになったことは何度もありました。 No por el Señor, sino por la gente. 主によってではなくて、人々によってです。 Hasta lo último, estos discípulos estaban temerosos, inconstantes y llenos de problemas y conflictos. 最後まで彼らは、恐れ、気まぐれで問題だらけでした。 Pero fueron una muestra del poder de Dios transformando las vidas. しかし彼らは神の力を示すものでした。人々の人生を変えて。 Y gracias a eso el Evangelio llegó hasta nosotros hoy. そしてそのおかげで福音は今日私たちのもとに、もたらされたのです。 El éxito lo garantizó aquel que lo llamó. その成功を与えになったのは呼びかけたものです。 Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. 同じことが私たちにも起こります。 Aquel que nos llama es el que nos transforma. El que nos transforma es el que nos usa. 私たちを呼び寄せるものが私たちを変え、そして私たちを変えるものが私たちを用いるのです。 Para que toda la gloria sea solamente de Él. すべての栄光が自分に返すために。 Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. ヨハネによる福音書15章16節。 No me elegiste vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. あなた方は私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。Sacando a Judas, cada uno de estos hombres pudo llegar hasta el final con éxito, porque el Señor
estaba allí. ユダを除いて、この12人の人たちは最後まで、その任務をやり遂げることができたのです。それは主が共にいてくださったからなのです。Ellos nunca imaginaron lo que Dios iba a hacer a través de ellos. 彼らは神が自分たちを通して何をなさるか、想像もしてなかったのです。Hechos 4:13. 使徒行伝4章13節。Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. 人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見て、また同時に2人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認めた。Hechos 17:6. 使徒行伝17章6節。Los discípulos estaban en casa de un hombre llamado Jasón. Versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. 弟子たちはこのヤソンという、人の家にいたのですが、6節にはこう書いてあります。しかし2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を市の当局者のところに引きずって行って叫んでいった。天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます。Estos hombres que no tenían escuela, que no tenían nada, que eran débiles, transformaron el mundo entero, trastornaron el mundo entero. 無知で無学な人たち、普通の人たち、平凡な人たちが全世界を変えた者たちになりました。Y nosotros también podemos ser esa gente nada especial que pueda hacer grandes cosas para el Señor. そして私たちもイエス主のために偉大なことをできる平凡な人たちになることができます。En el año 1994, 5, 6, por ahí, había en Fujisawa una fábrica que se llamaba Panasonic. 1994年から96年の間で、藤沢にはパナソニックの工場がありました。Y algunos cristianos estaban allí y algunos están hoy en día acá. Y en cada tiempo de descanso se juntaban los cristianos para orar y para cantar y para compartir. この中には、そのパナソニックにはクリスチャンが、たくさんいまして、その中には今この教会に通っていますが、いつも休憩の時間に彼らはいつも集まって祈って賛美したり話したりしていました。Y eran un grupo de jóvenes que siempre estaban hablándole a la gente de las cosas maravillosas que el Señor hacía en sus vidas. この若い人たちはいつも周りの人たちに主が自分にどれだけ偉大なことをしてくださったことを話していたのです。分かち合っていたのです。Una persona que después conoció a Cristo me contó, me dice, yo los veía a ellos en el tiempo de descanso, que estaban juntos, y yo los veía reírse, compartir y orar juntos, y yo decía, yo quiero estar ahí en medio de ellos. ある人、クリスチャンになって後にこういうふうに言いました。私はいつも彼らを見て一緒に笑って一緒に歌って一緒にいるその、姿を見て彼らの中に入りたいと思いました。Y también más o menos por esa época había una fábrica llamada Maruko. 同時期に、マルコっていう、工場もありました。Y ahí también había cristianos que oraban por ese lugar, compartían lo que el Señor había hecho en sus vidas y predicaban la palabra. そしてその中にもクリスチャンがいて、彼らはその会社のために祈り、周りの人たちにその主の証しをしていたのです。Y por el testimonio de ellos muchos hoy están aquí. そして彼らの証しのおかげで、彼らの証しを通して彼らは今ここにいるのです。No eran nada especial, pero trastornaron la fábrica. 彼らは平凡な人たちでしたが、その会社をかき回したのです。Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer.
それこそ主が私たちに、やるべきであるということを、言っています。Que la gente nos vea venir y digan, ahí vienen otra vez, estos que trastornan el mundo. 私たちが近づくにつれて、またかき回すものが来たと言えるように、En tu escuela, あなたの学校、 en tu universidad, あなたの大学、 en tu trabajo, あなたの職場、 en donde estés. あなたがいるところ、 Que el Señor lo haga. 主が、そうなさってくださるのです。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú escogiste, te agradó escoger lo menospreciado y lo vil de este mundo. 愛する天の父なる神様、この世が軽んじて、この世が組み下した人々を選んでくださったことを感謝いたします。 Gracias porque te agradó a ti, Señor, escoger lo que no es para deshacer lo que es. Y gracias también, Señor, porque todo lo hiciste de esta manera para que viendo la gente reconozca que eres tú y no nosotros. またあるものをないものとするためにその人々を選んでくださいましたことを感謝いたします。また彼らを通してこの全世界を変えられたことを感謝いたします。 Gracias, Señor, por ese llamado precioso y tu obra en cada una de nuestras vidas. その呼びかけ、素晴らしい呼びかけと私たちにしてくださっているその働きかけを感謝いたします。 Que no seamos solo parte de la multitud que mira. ただ見ているだけの、群衆の中の見ているだけの人にならないように、 Que no seamos solos de los que aprenden de ti. ただあなたについて学ぶものにならないように、 Que seamos, Señor, de los que con nuestras vidas podamos servirte y darte gloria. その人生を捧げて、すべての栄光、すべての賛美をあなたに返すものとなりますように、 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Dios te bendiga. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti.
Yo quiero que tú ordenes mi camino.